मुसद्दिक इंटेलिजेंस इत्तलाआत में भारत अगले 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर का वीडियो बयान में कहा कि भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात की बुनियाद बना रहा है। भारत किसी भी किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुदई मुनसिफ और जलाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। भारत की तरफ से किसी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी बरादरी को समझने की जरूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी के दौरान सूरत हाल मजीद खराब ना की जाए, अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान और भारत दोनों से राबिता किया जा रहा है, कशीदगी में इजाफा ना करें। अमरीकी वज़ीर खारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से आज या कल बात करेंगे। दिगर कौमी रहनुमाओं और वज़राए खारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो भी मसला पर पाकिस्तान और भारत से राबिता करेंगे। मुआवले पर रोजाना की बुनियाद पर इक़दाम किए जा रहे हैं। अमरीका सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर खारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबिता है। मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर फौज को रद्द अमल की इजाजत दे दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी हुकाम के साथ इजलास हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मुशीर कौमी सलामती अमूर अजीत डोल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल की इजाज़त दे दी। मोदी का कहना था कि रद्द अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फौज तय करेगी। नरेंद्र मोदी आज सिक्योरिटी अमूर, मुआशी अमूर और सियासी मुआवलात पर काबीना कमेटी के अलग अलग इजलासों की सदारत करेगी। रूस की जानिब से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रद्द अमल सामने आ गया। पहलगाम में 26 भारतीय सयाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया। रूस ने पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मुलाकात में कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। पाक फौज ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिल तरतीब सबूत पेश किए। कहा कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक इल्जामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। 7 दिन हो गए और वहाँ सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद जेहलम के करीब बस अड्डे से पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। इस दहशतगर्द का हैंडलर भारत का एक फौजी है। इस हैंडलर की गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द से गुफ्तगू भी सामने आई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि गिरफ्तार भारतीय दहशतगर्द की कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सिख जिंदर से हो रही थी। इस कम्युनिकेशन में 4 भारतीय आर्मी अफसरान की निशानदेही की गई। इन भारतीय फौजी अफसरान में मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सिखो यंदर, हवलदार अमीत और एक सिपाही शामिल है। भारतीय हैंडलर इन दहशतगर्दों से कह रहा है कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए, पाकिस्तान में कार्रवाई करो ताकि दुनिया को बताया जाए कि यहाँ दहशतगर्दी है। भारतीय हैंडलर दहशतगर्दों को बम बनाने के तरीके पर मुश्तमिल वीडियोस भेजते थे। हम पहल नहीं करेंगे लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वजीर खारजा इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इल्जामात के हवाले से कहा कि मुझे शक है कि इस मुआहदे को खत्म करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। चीन और तुर्की ने वाज़ेह स्टैंड लिया है। चीन के वज़ीर खारजा ने हमारा साथ देने की यकीन दहानी कराई। तुर्की के वज़ीर खारजा ने कहा कि हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं। तुर्क वज़ीर खारजा से कहा कि भारत कोई इक़दाम का सोच रहा है।
اور اس دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ بھارت ثبوت دینے میں ناکام ہو گیا۔ ہم اپنی سفارتکاری کے فریضے کو نبھا رہے ہیں۔ امریکہ نے ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا بڑا انکشاف۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ممالک ثالثی کے لیے رابطہ کر رہے ہیں، ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے۔ ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ بھارت کے پاس صلاحیت ہی نہیں کہ ہمارا پانی روک سکے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ قابل آرمی چیف قسمت سے ملتا ہے۔ قابل آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ وطن کے دفاع کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ قابل آرمی چیف نے ٹریڈ ایئر سپیس بند کر کے بھارت کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا۔ بھارتی فوج بکلاہٹ کا شکار ہے۔ ملک کو آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں نے تجویز دے دی ہے کہ تمام لیڈران کو اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں کیسز کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اجلاس میں بلایا جا سکتا ہے۔ لیڈرشپ کا کام ہے ملک میں یکجہتی پیدا کرے۔ سیکیورٹی فورسز کی تربت میں آپریشنز کے دوران 3 خوارج دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع کیچ کے علاقے تربت میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فورسز کے آپریشنز کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اسی دوران 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے خارجی دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے جناح سکوئر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی کا جناح سکوئر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کا دورہ، شاہین چوک، مارگلہ روڈ اور فیصل آباد انٹرچینج کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے جناح سکوئر مری روڈ انڈر پاس پر تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے جناح سکوئر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ریکارڈ مدت میں منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائی جائیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہر قائد میں ٹرک کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ سکھن کے علاقے بھینس کالونی روڈ نمبر 10 نورانی ہوٹل کے قریب پیش آیا۔ ٹرک کی ٹکر سے دونوں موٹر سائیکل سوار موقع پر دم توڑ گئے۔ شناخت 22 سالہ منیب اور 20 سالہ شایان کے نام سے کی گئی۔ پولیس نے شہریوں کی مدد سے حادثے کے ذمہ دار ٹرک کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو قبضے میں لے لیا۔ اور محکمہ موسمیات نے گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری سنا دی۔ بارشیں برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ کل سے 4 مئی تک ملک کے مختلف شہروں میں بارشیں متوقع۔ 1 مئی جمعرات سے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ پشاور، چترال، سوات، باجوڑ سمیت بیشتر اضلاع میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا امکان۔ بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی جانب سے متعلقہ اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ضلعی انتظامیہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہے۔